नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आनी गौरव लुथरा हांकां थायलंडात पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. तांकां बेगीनूच तपासा खातीर अटक करून गोंयांत हाडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. 37वा स्वरसम्राज्ञी गिरिजाताई केळकर स्मृती संगीत महोत्सव 13 आनी 14 डिसेंबराक जातलो. भाजपा सरकार बायलां सत्तेचें आनी शेतकार सत्तेचें सरकार आसून मोदी सरकाराच्या आदारान बायलांक 1% व्याजदरान पयशे मेळटात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. 69व्या राष्ट्रीय शाळा खेळा सर्ती खातीर गोंय राज्य पंगडाची निवड करपाक खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय 17 वर्सां सकयल्या चलयांचे कबड्डी खातीर निवड चांचण्यो घडोवन हाडटा. आतां पुराय खबरो. बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या घडणुकेक जर IPS अधिकारी जापसालदार आसत जाल्यार तांची लेगीत चवकशी जातली. IAS, IPS वा कोणूय जापसालदार आसत ताका सोडचें ना, चवकशी जातलीच अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. दंडाधिकाऱ्या वरवीं सुरू आशिल्ल्या चवकशेचो अहवाल आयल्या उपरांत घडणुकेची न्यायालयीन चवकशी करपा खातीर निर्णय जातलो अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. ह्या घडणुकेचो तपास आनी सुरक्षा स्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा बसका घेतली. के ओनर्स हैं, इसलिए यानी जहाँ पे उन्होंने एंटीसेप्टरी बेल लगाई है, हमारे सीनियर काउंसिल्स उस केस गोवा सरकार की तरफ से लड़ रहे, तो डेफिनेटली उनको हमारी केस हम उसको डिटेन करने में हम कामयाब हो. आगे इस तरह की दुर्घटना न हो, इसीलिए मैंने कहा कि एनफोर्समेंट की टीम ऑलरेडी हमने लगाई है. कल से हमारी एनफोर्समेंट टीम इस तरह के हाई फुटफॉल वाले जितने सारे क्लब्स या रेस्टोरेंट है वहाँ पे खुद जा रहे. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदवेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार तशेंच हेर अधिकारी बसकेक हजर आशिल्ले. सरकारान 2 अधिकारी आनी तेन्नाच्या पंचायत सचिवांक निलंबीत केला. हे भायर आतां मेरेन पुलिसांनी क्लबाच्या 7 जाणांक अटक केल्या. परवाने तपासपा खातीर सरकारान ऑडिट सुरक्षा समिती तशेंच कारवाय करपा खातीर देखरेख समिती स्थापन केल्या. पर्यटना संबंधीच्या आस्थापना कडेन फायर NOC वा हेर सुरक्षा यंत्रणा नासली जाल्यार समिती कारवाय करतली अशें तांणी सांगलें. हॉटेल्स, बार्रां, रेस्टॉरंटां, क्लब, वॉटर स्पोर्ट्स हांची तपासणी जातली. सुरक्षेचे उपाय नासल्यार परवानो रद्द करपाची कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात. मजगतीं बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आनी गौरव लुथरा हांकां थायलंडात पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. तांकां बेगीनूच तपासा खातीर अटक करून गोंयांत हाडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा हे थायलंडाक पळून गेल्ले. तांकां अटक करपा खातीर पुलिसांनी ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केली. CBI तशेंच इंटरपोलाच्या मजतीन तांकां अटक करपाचे पुलिसांचे यत्न सुरू आशिल्ले. विशेष सगन सुदारणा म्हळ्यार SIRाचो दुसरो पावंडो सुरू जाल्ल्या सावन 50 कोटी 96 लाखां परस चड गणना फॉर्म वितरीत जाल्यात अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. सुमार 51 कोटी मतदारांतले 99.98% मतदार हे टप्प्यात आस्पावतले. तातूंत म्हळां की ही गणना फॉर्म सादर करपाची निमणी तारीख 11 डिसेंबर आसा जाल्यार केरळ राज्या खातीर 18 डिसेंबर आसा. वेंचणूक नोंदणीच्या SIRाचो दुसरो टप्पो 4 नोव्हेंबराक 9 राज्यांनी आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेशांनी सुरू जाल्लो. नवीन कामगार संहिते प्रमाण कारखानो मालक कामगारांक 12 वरां कामार दवरपाक भाग करतलो, पूण तांकां फक्त 8 वरांचेच वेतन दितलो असो दावो करपी सोशल मिडियाचेर फिरतल्या व्हिडिओचें सरकारान खंडन केलां. व्हिडिओ तसोय दावो केला की आतां कारखाने कामगारांचो उरिल्लो कालावधी थारायतले. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हळ्यार PIBच्या फॅक्ट चॅक युनिटान म्हायती दिल्या की हे दोनूय दावे फटीचे आसात. युनिटान अशेंय म्हळां की नवीन कामगार संहिते प्रमाण कामगारांक ओव्हरटायम कामा खातीर दुप्पट वेतन दिवचें पडटलें आनी ओव्हरटायमा खातीर कामगारांची संमती अनिवार्य आसा. फोंडा पत्रकार संघ आनी गिरिजाताई केळकर संगीत संमेलन समितीन आयोजीत केल्लो 37वो स्वरसम्राज्ञी गिरिजाताई केळकर स्मृती संगीत महोत्सव 13 आनी 14 डिसेंबराक जातलो. श्री गोपाळ गणपती देवळाच्या प्राकारांत फार्मागुडी फोंड्या हांगा जावपी ह्या संगीत संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून रवींद्र भवन साखळीचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर आसतले. गोवा मराठी अकादेमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल वक्ते आसतले. ह्या परिशदेंत मनोहर तिळवे, अनिल पिळगांवकार आनी वेणी माधव बोरकार हांचो भोवमान जातलो. सावनी शेंडे, संतोष नाहर, अक्रम खान, संपदा माने, अंबर मिरिंगर, ऋषिकेश ढवळीकर अशे कलाकार ह्या 2 दिसांच्या संगीत संमेलनात तांची कला सादर करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो.
राज्यसभेन आज युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक दायज वळेरेंत दिवाळीच्या शिलालेखाचें कौतुक केलें. राज्यसभेचे अध्यक्ष आनी उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हळें की हो देशा खातीर प्रचंड राष्ट्रीय अभिमानाचो खीण. हो फक्त एक उत्सव न्हय, तर तो काळखाचेर उजवाडाचो आनी अज्ञानार ज्ञानाच्या विजयाचें प्रतीक आसा. दिवाळी हो भारतांतलो 16वो शिलालेख उत्सव आसा. तांणी आशा व्यक्त केली की ही कामगिरी लोकांक देशाच्या समृद्ध दायज आनी परंपरांचें जतन, प्रचार आनी अभिमानाचें नूतनीकरण वचनबद्धतेन मनोवपाक प्रेरीत करतले. Prestigious recognition has sparked joy and celebration across our country and among Indians worldwide. Deepavali is not merely a festival, it is a civilizational message. It is universal philosophy, cuts across faiths, regions and generations, embodying the very spirit of India that is inclusive, radiant and resilient. गोंयांतल्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेन 4थो स्थापणूक दीस मनयलो. तातूंत आयुर्वेदीक भलायकी संशोधन आनी शिक्षणाच्या मळार व्हड कामगिरी आनी फुडाराच्या येवजण्यांचेर उजवाड घालो. ह्या कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून संस्थेन प्रसार माध्यमांक 17 ते 19 डिसेंबर 2025 मेरेन नवी दिल्लीत जावपी पारंपारीक वैजकी विशींच्या दुसऱ्या संवसारीक WHO शिखर सभेविशीं म्हायती दिली. AIIचे संचालक प्राध्यापक प्रदीप कुमार प्रजापती आनी AIIची गोंयची डीन प्राध्यापक सुजाता कदम हांणी दिल्ल्या ह्या म्हायतींत पारंपारीक वखदा क्षेत्रांत भारताच्या वाडट्या जागतीक भूमिकेचेर लक्ष केंद्रीत केलां. यहाँ एकेडमिक क्षेत्र में UG 100 की संख्या में हर साल UG के बच्चे आते हैं. इस साल हमारा चौथा बैच आया है और PG हमने पिछले साल 5 सब्जेक्ट में शुरू किया था. इस साल हमने 10 सब्जेक्ट में एडमिशन दिया है लोगों को और अगले साल उसमें और 2 सब्जेक्ट ऐड होने जा रहे हैं. स्थापना दिसा निमतान संस्थेन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा खातीर एकत्रीत प्रोटोकॉल विकसीत करप ह्या विशयाचेर 2 दिसांच्या कार्यशाळेचें उक्तावण केलें, जी कॅन्सराचेर बरे उपचार करपा खातीर आयुर्वेदीक आनी आधुनीक वैजकीय दृश्टिकोन एकठांय हाडपाचो हेतू आसा. 4थो स्थापन दीस मनयतना AIIचे गोंयांत परतून एक फावट दुयेंतींची जतनाय, शिक्षण आनी संशोधनांत उत्कृश्टताय खातीर आपली वचनबद्धताय परत एकदा अधोरेखीत केली आनी एकात्मीक आयुर्वेदांत संवसारीक फुडारी जावपाचे दिकेन आपलो प्रवास चालू दवरला. उत्तर गोंय जिल्लो परिशद आनी दक्षिण गोंय जिल्लो परिशद हांचे खातीर मतदान आनी मतां मेजपाच्या दिसा 19, 20 आनी 22 डिसेंबराक नगरपालिका वाठार आनी पणजी नगरपालिका महामंडळ सोडून गोंय राज्यांतल्या उत्तर गोंय जिल्लो परिशद आनी दक्षिण गोंय जिल्लो परिशदेच्या अधिकार क्षेत्रांतल्या वाठारांनी सगळ्यो परवानो आशिल्लीं सोऱ्यांचीं दुकानां बंद दवरचीं अशें राज्य सरकारान निर्देश दिल्या. पूण बार आनी रेस्टॉरंट म्हणून परवानो आशिल्ल्या आस्थापनांक फक्त जेवण दिवपा खातीर रेस्टॉरंट उक्ते दवरपाची परवानगी आसूं येता, पूण बार कावंटर बंद उरतलो आनी ह्या दिसांनी खंयच्याच प्रकारचो सोरो दिवचे ना. बार आनी रेस्टॉरंट म्हणून परवानो आशिल्ल्या आस्थापनाच्या मालकांनी दुकानांत सोरो दिवचो ना आनी रेस्टॉरंट फक्त जेवण दिवपा खातीर उक्तें आसा अशें स्पश्टपणान बरयल्ले बोर्ड लावचे अशें निर्देश आसा. तशेंच 19, 20 आनी 22 डिसेंबर ह्या काळांत गोंय राज्यांतल्या नगरपालिका वाठार आनी पणजी शार सोडून एका सुवातेसान दुसऱ्या सुवातेर सोरो व्हरपाचेरूय बंदी आसा. संबंदीत तरतुदी आनी नेमा प्रमाण जारी केल्लो परवानो घेवनूच खंयच्या व्यक्ती कडेन कमाल प्रमाणांत सोरो दवरूं येता. 2027 वर्सा पयलीं नव्या बोरी पुलाचो बुन्यादी फातर घालपाची आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. बोरी जिल्लो पंचायत उमेदवार पूनम चंद्रकांत सावंत हांच्या प्रचारा खातीर बोरीच्या राघवेंद्र स्वामी सभाघरांत जाल्ल्या प्रचार सभेत ते उलयताले. ह्या वेळार मंत्री सुभाष शिरोडकार, भाजपा शिरोडा प्रभारी आनी वास्को आमदार दाजी साळकार, प्रवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सावयकर, भाजपाचे सरचिटणीस सर्वानंद भगत, शिरोडा भाजपा मंडळ अध्यक्ष अक्षय गांवकार, बोरी जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक तिरू नायक बोरकार, बोरीचे सरपंच सागर नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भाजपा सरकार बायलां सत्तेचें आनी शेतकार सत्तेचें सरकार आसून मोदी सरकाराच्या आदारान बायलांक 1% व्याजदरान पयशे मेळटा अशें तांणी सांगलें. तशेंच आपल्या सरकाराच्या काळांत सगळ्यांचें घर सुरक्षीत दवरपा खातीर म्हजें घर येवजण ही एक वरदान आसा अशें तांणी म्हळें. जाती धर्माचें राजकारण करपी लोकांक पयस दवरपाचें आवाहनूय तांणी केलें. 24 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर मेरेन महाराष्ट्रांतल्या कोकमथान हांगा जावपी 69व्या राष्ट्रीय शाळा खेळा सर्ती खातीर गोंय राज्य पंगडाची निवड करपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय 17 वर्सां सकयल्या चलयांच्या कबड्डी खातीर निवड चांचण्यो घडोवन हाडटा. ही निवड चांचण्यो 12 डिसेंबराक फोंड्या खेळा संकुलांत 2.5 वरांच्यो जातल्यो. हे चांचण्यांचे प्रभारी दीपक गांवकार आसात. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण कमाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर किमान 18.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ रुथ्रा आनी गौरव रुथ्रा हांकां थायलंडांत पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. 37वो स्वरसम्राज्ञी गिरिजाताई केळकर स्मृती संगीत महोत्सव अंदू 13 आनी 14 डिसेंबराक जातलो.
69व्या राष्ट्रीय शाळा खेळा सर्ती खातीर गोंय राज्य पंगडाची निवड करपाक निवड चांचण्यो घडोवन हाडल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.